नमाज के शराइत से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको नमाज की शर्त यानी नमाज पढ़ने से पहले जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उन चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों को मैं बताऊं। दरअसल नमाज के छह शराइत है। पहली शर्त है नमाज की तहारत, दूसरी सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। छह शराइत हैं नमाज के। अब इनमें से हर एक की मैं तफसील आप लोगों को बताऊंगा। नमाज का सबसे पहला शर्त है तहारत। तहारत का मतलब है कि आपका जिस्म, नमाजी का जिस्म, नमाजी के कपड़े और जिस जगह बंदा नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक और साफ होना, निजासत गलीजा से और निजासत खफीफा से। निजासत गलीजा किसको कहते हैं? निजासत गलीजा जैसे कि बच्चे का या बड़े का पेशाब या लेटरिन वगैरह या खून या फिर मनी वगैरह, ये जो है निजासत गलीजा में शुमार होता है। अगर एक दिरहम यानी कि एक दिरहम से आप ये जो होता है, लगा लीजिए ये हाथ की जो हथेली होती है, इस हथेली का जो गोल हिस्सा होता है यानी कि जो 2 रुपए का सिक्का होता है पुराना वाला, अगर उसके बराबर नापाकी लगी हुई है आपके कपड़े को, आपके जिस्म को या मुसल्ले को, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी, नमाज का लौटाना वाजिब है। और अगर इससे ज्यादा लगी हुई है तो कपड़े को पाक करना ये फर्ज है, ठीक है। अगर इससे कम लगी हुई है तो नमाज फिर भी मकरूह होगी। निजासत खफीफा क्या है? निजासत खफीफा जैसे कि कबूतर का या किसी परिंदे का पेशाब वगैरह होता है या बीट होती है, उसको कहते हैं निजासत खफीफा। आपके जिस्म के जिस हिस्से पर वो निजासत लग रही है उस हिस्से के चौथाई के बराबर अगर वो निजासत है तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, या उससे ज्यादा है तब भी नापाक हो जाएगा। इस सूरत में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर जिस हिस्से पर वो नापाकी लगी हुई है उससे उसके चौथाई से अगर कम है तो उस सूरत में आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि उसको पाक और साफ किया जाए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा, तहारत की बात हो गई। सबसे पहली शर्त है तहारत। तहारत का मतलब आपका जिस्म और मुसल्ला और जगह निजासत गलीजा, निजासत खफीफा से बिल्कुल पाक और साफ होनी चाहिए। निजासत गलीजा और निजासत खफीफा क्या है ये आप लोग समझ चुके हैं। दूसरी शर्त है सत्र औरत। सत्र औरत का मतलब है कि मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक पूरे जिस्म का ढका हुआ होना, नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक ढका हुआ होना। अगर थोड़ा सा भी उसमें से खुला रह गया तो नमाज नहीं होगी। औरत के लिए ये जो मवाजह है, चेहरा है और हाथ की हथेली है और पैर है, इनके अलावा पूरे जिस्म का ढकना ये औरत के लिए फर्ज है। अगर जितने जिस्म का ढकना फर्ज है मर्द के लिए या औरत के लिए, अगर उसमें से कुछ हिस्सा भी खुला रह गया तो उस सूरत में नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी, नमाज का लौटाना फर्ज होगा। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाएगा, अगर औरत के जिस्म पर इतने बारीक कपड़े हैं कि उसका जिस्म नजर आता है, या सर पर इतना हल्का दुपट्टा है कि उसके सर के बालों की स्याही नजर आती है, उस सूरत में भी नमाज नहीं होगी। हाँ, इसमें एक बात जो है आप लोग तवज्जो के साथ सुने, अगर या मर्द ने इतने चुस्त कपड़े पहने हुए हैं कि उसके जिस्म के आज़ा से बिल्कुल चिपका हुआ है तो उसमें नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसे की जानिब देखना ये हराम है, गुनाह का सबब है। 2 शर्तें हो गई। पहली शर्त क्या हो गई? तहारत। दूसरी सत्र औरत। तीसरी है इस्तिक़बाल क़िबला। इस्तिक़बाल क़िबला का मतलब ये है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो आपका चेहरा जो है वो क़िबले की जानिब होना चाहिए। बड़ा सीधा सा मसला है, इसमें जरा थोड़ी सी तफसील की से बात करेंगे। मान लीजिए अभी आप मस्जिद में हैं तो आपको मालूम है क़िबला किधर है, या बहुत सी जगह आप जाते हैं वहां आपको पता होता है क़िबला किधर, लेकिन कभी कभी आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर क़िबला समझ में नहीं आता कि क़िबला कहाँ है। मसलन आप किसी जंगल में पहुंच जाते हैं या किसी पार्क या गार्डन वगैरह में या पहाड़ी हिल स्टेशन पर आप पहुंच जाते हैं, उस सूरत में अगर आपको नमाज पढ़ने का वक्त हो जाता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं क़िबला किधर है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अभी हमने क़िबला हमारा इधर को है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क़िबला हम इधर को रुक करके नमाज पढ़ लें, बिल्कुल उल्टा क़िबला लगने लगता है। तो इस सूरत में क्या है? इस सूरत में हमें क्या करना है? इस सूरत में करना यह है कि पहले हम जो है तहर्री करें, खूब गौर व खोज करेंगे क़िबला है किधर। पूछेंगे कोई बताने वाला हो तो पूछेंगे, कोई बताने वाला नहीं तो तहर्री करेंगे, गौर व खोज करेंगे। फिर उसके बाद में जिस तरफ आपका दिल जम जाए कि हाँ इस तरफ क़िबला है,
اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے تحریکی غور و خوض کیا اور آپ جو ہے قبلے اپنی جس طرف آپ کا دل جمع آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب مان لیجیے آپ نے نماز پڑھی اور نماز ابھی ایک رکعت بھی نہیں ہوئی تھی, نماز آپ نے شروع کی دی, 2-3 رکعتیں ہو گئی تھی. اب اس درمیان میں کوئی آیا اور اس نے آ کر کے بتایا کہ جس طرف آپ نے رخ کیا ہوا ادھر قبلہ نہیں ہے, تو جس وقت اس نے کہا ہے اسی وقت اس طرف کو رخ پھیر دیں گے جس طرف اس نے قبلے کے بارے میں آپ کے بارے میں نشاندہی کی ہے. نماز کو لوٹانا نہیں پڑے گا, اس کے آگے جتنی نماز آپ کی باقی رہے گی اس کو پوری کر لیں. یا پھر آپ نماز پوری کر چکے تھے اس طرف ہی, مثلا قبلہ ہے تو ادھر, کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا, آپ نے غور و خوض کر کے اس طرح کو رخ کر کے نماز پڑھ لی اور پوری نماز آپ پڑھ چکے تھے. پھر بعد میں کوئی آیا, اس نے آ کر کے کہا کہ آپ نے غلط رخ کو نماز پڑھی, یہ قبلہ ادھر نہیں ہے, قبلہ تو ادھر ہے. اس صورت میں آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. ہو گئی 3 شرطیں. کون کون سی؟ طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ. اب چوتھی شرط آتی ہے وقت. وقت کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں بڑا مشہور بھی یہ مسئلہ کہ بھئی ظہر کی نماز عصر میں پڑھ سکتے ہیں, یا مغرب کی عشاء میں پڑھ سکتے ہیں. آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو 4-5 نماز اکٹھا کر کے پڑھ لیتے ہیں, جیسے تشیع حضرات, اہل تشیع اس کو کرتے ہیں, نشیہ حضرات ایسا کر لیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے مقررہ وقتوں کے اندر فرض کی گئی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ظہر کی نماز فجر میں پڑھ لیں گے, یا ظہر کی عصر میں پڑھ لیں گے, یا عصر کی مغرب میں, یا مغرب کی عشاء میں, یا عشاء کی فجر میں پڑھ لیں گے. جس نماز کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی وقت میں ہی پڑھا جائے گا. اگر آپ نے دوسرے وقت کے اندر وہ نماز پڑھی تو آپ کو نماز نہیں ہوگی. البتہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں تو پھر ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یہ صاحب ترتیب بھی ہیں, تب بھی اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تب ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ادا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وقت کے اندر ہی آپ کو پڑھنا فرض ہے. اگر آپ نے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. 4 شرطیں ہو گئی, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت. اب 5ویں شرط آتی ہے نیت. نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ, یعنی آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں آپ. اگر آپ نے مثلا آپ پڑھ رہے تھے ظہر کی نماز اور 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے آپ, لیکن آپ کے دل میں تو تھا کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں فرض, لیکن آپ نے تکبیر کہتے وقت آپ کے زبان سے عصر کا نام نکل گیا, تو اس میں آپ کی نیت کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا, آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں, نیت کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ نیت کا کم سے کم درجہ یہ ہے, دل کا خیال کا اعتبار کس طرح سے کیا جائے گا؟ دل کے خیال کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا, کوئی آپ جو ہے نیت باندھ رہے ہیں, نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ, کسی نے آ کر کے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے بنا سوچے سمجھے آپ بتا دے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, تو آپ کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون سے وقت کی پڑھ رہے ہیں, کتنی پڑھ رہے ہیں,